अरे आहे तो सगळा मरे त्याचे कंप्लेंट बरोबर ते कोण घालणार नाही आहे का ही रोड आहे का ही आहे का आता योजना हांव विश्वास करता घापले कंप्लेन आसा म्हणजे दोन हांगा इश्यूज चलताले सिवेज दिशा इशू एक म्हणजे हांगा एक 3 स्टार हॉटेल आसा द एव्हेन्यू म्हणून थंयसून एक येताले आनी दुसरे म्हजे नेबर्स आसा अजय श्रीधर केळकार आनी अदर्स म्हणून नियर विलेज पंचायत जे एवरीथींग इज बिटवीन 100 मिटर्स फ्रॉम द विलेज पंचायत दोन्ही आसले आनी त्या दिसा रिसंटली कितें जालें हांगा साकून सकाळी 7 सुमार हांवें सोडले सिवेज सोडले तुमकां लागून व्हिडिओ येता म्हणून आमी सरपंचाक गेले हांव आनी ते नेबर जेजून तें वता सिवेज वता आनी सरपंचान मागीर तांकां 1 लाख फायन मारले अशें सांगलें आमी रिसीव पळोवना ती मारली आसतली सो तो इशू हें आलो तरी तांणी कितें केलें हें प्रमोद ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट चालू आसा अंडर GSIDC प्रोजेक्ट सो ताणें तें ड्रेनेज बांदपाक चालू केलें रायट इन फ्रंट ऑफ द एव्हेन्यू आनी ताणें अशें केलें की एक पोर्शन हें केलें ड्रेनेज बांदली मागीर डिस्काउंट केली बिकॉज थंयसून सिवेज भायर सुट्टाली सो तांकां रिलीफ दिवपाक ते पोर्शन कट करून आनी परत फुडें चालू केलें मागीर हांवें हायलायट करून व्हिडियोज काडले आनी सोशल मिडियाचेर घाले उपरांत ताणें ते राती दुसऱ्या दिसा कट केलें तें सो आतां कट केलें आनी हें बंद जालां सो सरपंचान सांगलां पाती येना म्हणून बिकॉज दॅट रिजन तें कट जालें तरी थंयसून आतां उदक चालू आसा ते सरपंचानी पळयलां सेक्रेटरीन पळयलां आनी सरपंचान तांकां सांगिल्लें डायवर्ट करची म्हणून ती कळ्ळी पूण ताणें तरी आसतना ती स्टेट केल्या तांकां फॅसिलिटी करपाक आनी ह्या GSIDC चेअरमॅन टेम्पररी रिलीफ दितात आनी तो वयल्यान ताणें आज म्हाका लेटर घाला की विशेश ठाकूर हॅज पूट एलिगेशन ऑन मी वेर माय कंप्लेंट इज फॉर many years म्हणटात तशें वन सेकंड कंप्लेंट इज सिन्स लास्ट अबाउट 9 years सिन्स 2017 to 2026 कळ्ळी सो आय सेंड ए मॅसेज तें कितें दिस कॅन बी एन एलिगेशन म्हणून इट इज अ पर्पजफूल एक्ट पण आयज जे इन्स्पेक्शन जालें ताजेर कितें म्हटलं आतां फर्दर आतां जे एव्हेन्यू म्हणून थंय केल्लें पळय ताणें सांगलां सरान ताका डायवर्ट करची म्हणून पूण कितें मॅडम म्हणजे डायवर्ट सुद्दां केली न्ही हो इशू कंप्लीट जावचो ना सो हांवें सराक दाखोवन दिला पळय सरपंचाक सराक दाखोवन दिला ताणें सांगलां कितें की पावस जालो की आमी तें जें आसा पोर्शन जें आमकां फुडें डिस्टर्ब जाता तें आमी ब्लॉक करता म्हणून बाय पुटींग अ बॅरिकेड आनी टील दॅट वी हॅव टू लिटल बेर म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सरपंचाक इवन GSIDC चेअरमॅन MLA अशें सरपंच बायस जायना पूण GSIDC चेअरमॅन बायस जाता तो तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक दिसता कित्याक ताणें अशें तें प्रमोद ब्युटिफिकेशन जेन्ना आसता इट शूड बी कंटिन्यूड ते फॅसिलिटी करपाक दिवंक शकना बिकॉज ऑफ 3 स्टार हॉटेल आनी वी आर लोकल रेजिडंट्स म्हणटा वी आर सफरींग फॉर मेनी इयर्स सॉरी सेकंड इशू जो आमचो चलता इट इज गोईंग फॉर ऑलमोस्ट फॉर 9 years हो रिसेंटली आला हो सेकंड इशू 9 years हेल्थ डिपार्टमेंट कितली लेटर काडल्या आनी त्या रिसेंट लेटर काडले की फर्स्टार ते डिस्काउंट करपाक काडले विदीन 3 days तांणी ते नोटीस रिसीव करना लिसन केअरफूल मॅडम नोटीस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय देम आनी फोटो काडलो लॉयराक दाखोवया म्हणून आनी ऑन दॅट बेसीस ऑफ फोटो ताणें म्हणजे फर्स्टार नोटीस धाडली फोटार क्लीन केलो नाला माती घालून आनी ही झेरॉक्स कॉपी आहा पळय ताजी एक फोटो लायलो क्लीन केलो तो आनी तो हेल्थाक दिलो ऑन 5th आनी 6थार हेल्थान इन्स्पेक्शन केलें 7थार परत चालू केलें सो हांव गेलो हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगपाक अशें ती म्हणाली कितें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन डन म्हणून सो हांवें सांगलें कितें कालचे आज जेन्ना इट इज युअर ड्यूटी टू कम एंड सी द हेल्थ इट इज म्हणजे एडल्ट्रेशन ऑफ वेल्थ जाता स्पेशली सो दे डिनायड आनी देन आय वेंट टू हेल्थ ऑफिसराक ती स्टार्टेड म्हणजे तो आर्ग्युमेंट केलो आय हॅड पूट सोशल मिडिया व्हिडिओ ऑल्सो वेर ही डीन एंटरटेन मी हांवें ताका एकूच विचारलें तुवें कित्याक सांगलें स्टाफाक तुज्या नर्सींग म्हणून की पावस पडलो आनी आतां ते अशेंच व्हांवून वतलें म्हणून कळ्ळें न्ही तुका कितें प्रॉब्लम आहा काय काकुल्याक म्हणून सो हांवें ताका हें केलें की इट इज नॉट अ 1 day जॉब जेन्ना पावस पडलो म्हणजे ताणें हेल्थ ऑफिसर कित्याक जाय मॅडम अशें जेन्ना आसता आनी हेल्थ ऑफिस बंद करपाचें जाल्यार पावस येवन व्हांवून वतलो वर्सभर सुट्टा आनी पावसान वतलें सो दीस शूड नॉट बी द फॅक्ट सो ताणें तें आमकां एंटरटेन करूं ना आनी वी ऑलरेडी अनऑफिशियली कंप्लेन टू हेल्थ मिनिस्टर थँक्यू रायट नाव वो एव्हेन्यूचो इशू आसा मॅडम आमकां सरान रिलीफ दिला आनी आतां हेल्थ ऑफिसरांनी ताजो आयलो हेल्थ सॅनिटरी ऑफिसर ताणें हें केलां की आपणें थंयसून भायर सुद्दां पळयलां म्हणून एकॉर्डिंगली ते नोटीस काडटले सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलां हाजे पयलीं जी फर्स्टार नोटीस हाडली ताणें ताका क्लियरली म्हणलेलें की 3 दिसाचे विदीन 3 दीस भितर आमी डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करतले एज पर एक्ट
कळ्ळें न्ही आनी ह्या खबर जर नाही ऑलरेडी सांगिल्लें आसा दीस इज टू मच म्हणून आतां वॉट एवर नेसेसरी एक्शन वील बी टेकन कळ्ळें बिकॉज दीस इज नॉट ओन्ली माय इशू इट इज आमचे इशू ऑफ आमचे नेचर वेल डिस्टर्ब जातलो सिवेज नाला WRD सुद्धा एप्लिकेशन केल्ल्या वीच नाला बिलोंग टू WRD पूण दे ऑल्सो नॉट सिरियस ऑन दीस कित्याक आनी प्रत्येक प्रॉपर्टी आपणे प्रोडक्ट विकता WRD इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सो इट वॉज देअर ड्युटी टू कम एंड सी इन्स्पेक्ट एवरी टायम वेन आय हॅव टोल्ड देम बट दे आर लिस्ट बॉदर्ड आणि ताणें खूब टायम काडलो इवन आफ्टर 2-3 years ताणें म्हाजी इन्स्पेक्शन काडलें वेन आय मेड कंप्लेंट आय डोंट रिमेंबर द डेट अशें हांवें तांकां जेन्ना हें केलें कंप्लेन करता म्हणून तें दे मेड इन्स्पेक्शन कळ्ळें न्ही थँक्यू सो मच Discharging of sewage in the Nala. We had written a letter to Dr. Roshan, Nazareth Health Officer, and today the inspection was held. The sanitary inspector along with our secretary was present over here. Usually I don't go for site inspection, but I had to come over here because Mr. Kakule, who is well known for all these complaints, because there is a drainage sewage which is let out by Mrs. Kerkar family, has been they are discharging it every day. So that's why we saw it. We saw some sewage which is let out near his house, whereas on this main road there is no sewage as of now. So that's why we came for an inspection, and the other report will be given by the sanitary inspector, and the health officer will take necessary action as per the provisions with them. येस Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.